Okay, magampo ta. Magduwang kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, may gabi niya kanimo, dalaygon gud ikaw, kay ikaw tuguran sa gugma, paglaom o kinabuhi. Ginoo, nagapasalamat kami kay nagkatigom kami karon sa pag-celebrate sa among Christmas party sa Team Asay. O nagalaom kami kanunay na imo kaming ubanan sa among mga pangandoy. Naunta ang tagsa-tagsa ka namo, mamahimong maayong ehemplo dili lang diri sa among parokya, kundi sa among tagsa-tagsa ka katilingban. Amahan, salamat sa mga grasya na namong nadawat-dawat sa tibok tuig. Ilabi na sa among Team Asay na atanan, uban sa among pamilya, kanunay na likod ug layo sa mga disgrasya. Lord, salamat sa mga grasya na nasa motubangan karon ug salamat sa among pamilya na naadiri karon gabi una. Kining tanan among gipasalamatan at pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sana sa Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas.